Wangalizi watukufu wahe Facebook FM, washilizi watukufu wahe radio ya Mwajapari, nani radio Kaz Huja ya Misamihul FM, nani zimbawa za matangazo wakudunga ya matangazo ya hatu. Assalamu alaikum. Riwono aula usiku wa leo ili utengelea Mustafa Yusuf Muhammad Sambauma ulio Muallim Gash ili huja rijue ze barnamaji walonizo havo ya kaya yende umathili ye erdarasa vanu Komor rijue ze barnamaji walonizo havo ya kaya washanji mwendo havo ya kahale waka mwendo mbrajina leo ngabu mwendo wanyumeni urumilwao ne fondation hawe association ya erdarasa sharaha rejanjia harma umpango hatu Mustafa Yusuf Muhammad Sambauma ulio Muallim Gash rikaanza ulio wakazi oneseka hujibu mparo wahe ya Facebook FM hausanganyiha neleda hola RTMC ili huja unanwe urambusize maraia uliho dezehazi mlonizo harma erdarasa hunu Komor. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كويزي وانغاليز وهي يه ارتمسي وانغاليز وهي يه فيسبوك FM. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرجو حديث بانو ndanyine representa mongoni mwa ma representa wa erdarasa hunu Komor na Muallim Gash ili hadisi mbabi usoni mwa ye ze activite kaonga zendelea usoni mwa le chamala hanyu lambao erdarasa. Marhaba menji manyasi Muallim Gash donji ya haruma ye mahadisi lesh adam shinzir lonilo hunu rikanza rijue habo ya kaya ye fondation ya erdarasa wakana panzabanu wakana mwendo wakahenda abaha mbadili mwendo rikanza rijue ye mwendo ndauvi maubadili uliho dezanyumeni zatekeleziwa ne rais wale kungumanyo la he erdarasa bwana Sayyid Muhammad Ustadh Sayyid Muhammad Jibril. Marhaba menji banu harma le chamala erdarasa zihazikao wazandisa takriban gasina mahamili huenda mahamiraru manadu wakati wahele kafa la hekeneti lila la haja wakati ze erdarasa wakahandisa ndongo za usaidia ndongo za ufanya aktivite za hawabenge ula wananizwe sababisha hunu harma le dahula harma ye le chamala hanyu la erdarasa wakafanya zendrongo hena mnaikao zendrongo zika umbishiha hena mna zendrongo zakaendelea sha ija daraja ya ukaya ngebidori badili mwendo nsujwe kamono jana sikwa jana ya rais wahe ye erdarasa haka hadisi deina mambo wahe ze mambo za erdarasa kaongizo takriban 150 mambo harma yensi ya ulaya harma iho maore harma La Réunion, ils ont 150 membres, ikawa haini membres yabo wahana kungumanyola hao labdo collecte labdo rana shawira benge jana do zenrogo zakao rasmi shi hauso ni mali swala hilo ya ukaya ngebidio wa kemwedo wanyumeni harmaye enzia erdarasa haukaya wakati ula mbese karja karabu hai matsu haku shabaha mrungu wono ya ukaya erdarasa ngio na jirma harma ensi ya erdarasa ngifanya mrungu ikao wanansi wajibi wao wanansi abenge mrungu hamandi izo sababisha wandua tia wana structure watititsa wala ili wandua wa ameliore ze haziza hao wana structure watilwanda wa hawa wana mrungu ikao watilwanda wana mrungu ikao watilwa riwani saukaya harma zihazatu zinu hale namna aduhuja kanga mshileo mandoni mula ya rais wa hele kungumani hatoa dekre ya ukaya o Amerika mwanzo sedilwa na warensi watido tuwazenrogo public watido be hazenrogo harma ya Facebook ukanga bimwade haukahindi izo mango mazenrogo kaozi ameliore harma ishama ya ukaya habaha maana hale wanukwaje kaujua
ze mamro hizo kazi yake ya namna isha ni mru hatoka udofanya individual habaha ze mamro ngizo donc abaha narafanya namna ikao ikamrungene problem ya hahe ya contact ima representer kango harma izisiwa wandu ndi waone esko lange mwade esko la bidia rohe hizo ndrongo ikao manama mkubwa ustadh haone soka yange video ima mamro ndio waone mrekange mwade izo rijuao mwalimu gashe ti docteur kana ujua emrunge mwade au kati mwade yemribidia pashie ou yatipashie mungoni mwenzi structure zatwaliwa ngebidio rikane doktori wa hatu hama Ermad wahana doktori wa hao hama Kenya Airways wahana doktori wa anize kampanye zila khosatan des voyages wahana ma doktori wa hao yonesa ze certificat rifikiri ya ukaibidi ritsahe doktori rim aminio ikawa doktori wo ngena wo jize ushinda surtout des embades za peuzanjia zebade za zitwa zibade za paralyse zibade anizopia rishinderi rim contact ekemruo haripara hambange mwade ngwanzu ya pashie yabo ngujenda iho ndi afanye certificat medical ya certificat medical ila ya doktori ram amini nde jora mbio kaimroi vano wade yalo nuo ngebidio uzihiri wabanu vano wade yalo nuo ngebidio ya pashie vano wade yalo nuo ngebidio ende kliniki kadha hawende el maarufu donc izopia ranzao rirengeze ili zendrongo zikae hauzena izo mongoni mwa zendrongo ikao zirengwa wachau mongoni mwa kazendrongo zirengwa duhone saukaya ye emamambro wa erdarasa hawe namna hali wandu wakaudofanya ijai kostatewa vanu ngamjozi durisamihi sha kairambe se wandu wambembabi ye za kweli vatsina uteza wandu shiheri vatsina matswanti vatsina uteza wandu shiheri haukaya wakostatewa ngabu munguni mwezi ndo uza kostatewa zikostatewa ya ukaya vanu wandu wafanya uze video zila bandu ya hao shelea bandu ya hao ngwafanya kontra ze kontra hizo ngwafanya ukanga mjojani hu filme yabo ngam detaye amjojani hu filme sha ngam tiyo harma ya Facebook sha ngotiyo credit izo de zamando la mdira manzo sedilwa ngotiyo credit ye kaichoka fundi hausedia yabonga mine pari hangu yabo oui ndongo zikaujiri zendongo izo zikaujiri izo mungo mweze ndongo ka ufundi hata nabahi hamba zendongo izo naziziye majine mriambangu tabihu wanzo saidilwa wende urudiwa umwambie ukayanga mjuhuja ni mfilme shango tiyo credit izo de zamando izabili yekema pesa yaja ngamine pari hangu yabo izo timru mzima tiwaili tiwararu shezunga sifanshi hao takuga bandu wajo elewa nai wajo jeleza shaizo zoka suziari tsambe sha mungoni mweze ndongoza ka uchongeza wandu waziye apari ya ukaya heni mratitu hata Facebook haonese ya sheifeli shahahe haonese kaya di wanzo ya saidilwa shangabo iyo mapesa katutemu ya mndu ngunikiwa sha nguzingamanyiho mananga papulao bahindu hanikaola yabo izo president Ustad Jibrilu yabo yazikostate harenge decision ya ukanga wa mambo wa erdarasa ikaongo wavumbulo ngo wani wahandani Abderrahman Ahmed ngabo Salim Abdallah ngabo Haliluddin bin Ahmed ngabo Muallim Gash wandu wao ngazija zuani ngabo wararu ikao rahantu shinda na ndaje madzina mwalingo waili yabo wandu wao haina mndu wanzo sadilwa na wandu wao ya wambiye ukabanu na problemu kadha bana mwanzo kadha yede yaone ya justifie yaone eske zo kweli hawizo ndrabu sheka mndu ya Facebook hazamba bomtinio izo president hamba ikamndu ya Facebook haonesa zendongo yabo katsuhanze erdarasa wa msedije wanu wandu warenda wandro komoriti erdarasa bahi jokir kabo hafaliki wandu rajine wa msedije ngojojo humsedije she erdarasa warenge karari ya ukakabati ruhusa
ya utia zinrongo zaho Facebook, kapati ruhusa ya utia zinrongo zaho Facebook, ili wandu waone pia wandu ngwacho uona ikango ni kwema pesa wandu ngwacho ka filme waire fundi prive kapati ruhusa udozi tia Facebook tene kango ere mrema pesa ngo wa filme ubeshe fundi prive fundi ngujoitia haruma ye compte e ya hahe wode mdulo na droit shaula msajaja wa ukaya heni mratenda ya filme ya tia Facebook surtout waneka mru ha filme haire ma representant oui ngwajonda wa justifie shahuka u filme u he Facebook banujao msajaja ula uzilwa huone consequence juzi ngabo mdu renge mwana hahe ya mbamba nguo ya mboka hakozo mhono katsudi sa hatom hono hende hamta Facebook hawni saukange bidufu ndi Jibril amsaidie banza pashie mbaba hahe yarudia heya yakahujambo kazi ndongo zinu ndabu mwanangu kajarinda tanrongo ngonuzi kosekas ndukatsujo eyo yo kontra yaifanya ndaene mndu yakaufilme eyo yuma hadisi afanya ndaene mndu yakaufilme omuhimu mbaba he mwana hahea unasoka emwanahe katina hata problem isababisha housiu baga bandu wa mwelewa nayi mimtsidekina wandu wa mwelewa nayi housiu haune saukaya fundi Jibrilu de yalela wo mfereje unu paske ni mndu kutsoha Facebook ya mbaya sadina mimi njamwelewa nayi shatsi mweloka uladusiu imwana hahizo yafanyiwa hanjia haglise yemnamola abo warudo samili hana babi wakati mndu angalie mndu ingeje talio mndu angalia donc izo mungu ni mwanzo structure kauzitilo za nyumeni. Mwalimu Gashi Ngarjoka watilwa barnamaji ya nyumeni nziani ababu kana mna uzirumbavi waho wandu uelewa ngonoje hau ngamtia barnamaji hindi nziani ili wo wandu watsimweleweni nayi watsambebala Gashi hakahanzari ziye ndongo kadha Abderrahmana kanzari ziye ndongo kadha shabala zila sindrongo hatafundia zamba baishe fundia zitekeleza leo shaka bondo jomwelewanuka wala wana faida mwanzo muhunde nyinyi ma representa wa Erdarasa mwanzo muhunde pwe bano kwa moro andani bo mwana mkubwa mimi hazinu ngamuifanyo ha entere mbili iyamando ngamsaidio wandu watabihao hamandami ekatsa bandu watabihao tsuka min tutabiha wala tsuka banu mimi mndu tajiri hau mimi mndu wane mapesa la katiru mido rindindra jauba tsuka hangu ekimnaria liyo tsuka sha ngabo ila hindi subra banu na mapesa mndu tsutso lubama leila subra na ulo aminifu wadzadzahatu wababahatu wanasho hatu waliomanga ikaongotoze mapesa zinu ikahina usiku wato watusha ukaya vanu wajiri kafakadha vanu waju dekurajeha monsi ezabilidu hamungu ngamfanyo zinu ikeli nufumvu la ibada ngamlizingaro ngamlifanyo mauduti ya kiama Mwenyezi Mungu yajiani liwe hakati duando kaongaro wabeshiao yo wouru mararuma shamimi enamna nifanyao ngamfanyo hasibabu ya ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasibabu ya ukaya ni ke intermediaire yaho wandu ikangwatoze mapesa zinu riveshe owandu yabontu na faida kinafsia yabo ya ukaya eske zinuti faida za kinafsia zanziwa mimi kuja paro niona nafanya video naitia RTMC ya ukemruoi ngwanzu ya saidilwa ta Facebook FM ba warenge kararia helio tsujwa kabala wakawatana bahi mtsujwa sha warenge karario ya ukaya kwa tina ruhusa kwa nafanya ndongo hamandizo matezi njimi upara banuri para Facebook FM ambari upare zopia ngazjirio donc njaparo fanya video wala harume compte propre hangu ti paro ifanya ntsunzima nzaza hangu handungu hada tsomukezo mtsufanya donc awahahi amnausiu hawahi harandeje ti shukuru ti
tifanya donc wode mbrikao tifanya ze ndongo hizo basi donc kuranzia njaparo fanya ndongo hamandi hizo tena njaparo zifanya haukaya tizia ya ukaza ndongo hizo ntizifanye tizia ya ukaya ritifanye ze ndongo hizo yabunja jonjia mimi wami nrudini nizimenye holiho ndi namna ikao ngamono ze ndongo enamna zi evolueo harma ze ndongo pia donc ikanga mwandu ramba ukaya wewe ngo ilo sutulaha hambe seizo kaudo fanya de mana utsonzo na nyiho wafanye mimi njaparo zifanye par contre yeke mrunguni kiwe na pesa RTMC ohenda bahata Facebook FM si wapara iyo wi donc abazo dizona kazani jibu haruma de suala la hoila bana gash yakar doangalie makati ya mwiso yanu ye association ya Erdarasa ifanya objet ya ndongo zinji zirongulwa haruma ze réseaux sociaux wala ngo atake Erdarasa wala yani kanza rijueze fikra zaho ye objet ifanya o débat parce que ngifanya o débat haku haruma ze réseaux sociaux zinu uhusu ye Erdarasa komori haine mrurendo zema yetso hunda wandu wadozirema bon bese de hela dunia pia ti komori de hela dunia mtume sallallahu alayhi wasallam zenogo akahamba ikauzi kaula kwa Mwenyezi Mungu direct la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha Mwenyezi mtume ikadwamba ndongo za la hajabu haini ndongo ya hamba ula Mwenyezi Mungu ndiye amwambia yambe bahemru huo Mwenyezi Mungu ndiye amwambia yambe obabuha wandu wamba we na ndabu we mgangi we jau hata wa mto wa mji yabondo ko hamandi zo mbuka do shangaya zo de zamani ezabile deba kayo kaya de deba ya hale banu ekambuni kwamba hindu mpaka ya publielwa banu tina ujomni kwa motsinga ngabo option raro henda mbili arumale fumvuilo mimi wani bomkuba yekaya ngema pesa za milioni zila ngazijao nezibalia henda nanike mrumvuvu nindudini kauhe mjajo henda mjajo zifanya hauka hindri itsojwamba gashingure ngwema pesa henda zahe ila hamba transparence iyo diamano iyabili kabati mndu yachokubali kafundi haheya harume Facebook kwamba ribe ha 10,000 euro hamzaza faina jambayi bofunguranti ne 10,000 euro daula mnyanya wao tsingo katiwe hamba ribe ha na rem yochokirin tsuntan henu siku 2,000 euro 3,000 euro selo nena mne mamamro wato wa shehindu mamamro wa he Erdarasa wali selo nena mato yochokirin mvua banura ha banemfumtsan jaw jokiri randis mana jeni mamamro wakanso ka uhadisi wa collecteo infumtsan jokirira randise mvua yewa ngabro wajukubali ngabajukubali ukayaba do herme Darasa hamukari saidam dukadar no possible zondrago eyabi linga bonjia harmadini fanu bomkuba hoshioni wahia sofil awwal حتى صف الرابع وهي أول المتوسطة حتى الرابع المتوسطة hizo zihia lise ta ya jamia وهي ثانوية يو ليسي ثانوية ije jamia ani universite halafungo parisomru ikawo hende shioni hasomu hata harudia sofi rabiu ngojo sofi rabiu mruso mahindi مبدئ الفقهية جزء الأول ومبدئ الفقهية جزء الجزء الرابع يودين رنغو يصف الرابع وكاوسون ومتنما بابو سفينة na hidayatul atfal shebulugu nezio zihu zindwa jini izo mrusoma haruma ethanawi ne jamia bahi ikangawe ingawe sofrabi wahi hadithi amba ukaya ikango to sadaka yenjema ikahuto wo mhono mme umhono mshe kako ono c'est-à-dire
heni mratitojo kama la humsaidia humnika sadaka hiyo sofi rabi usiha mrisoma hiyo bahingo parso ndoro ha sofi rabi waba banu silamu waba ujaja eka hwende harume jamia waswili harumo mlango wa tafsir alquran ngawe daraja kwa tafsiri alquran bahika wadi suratul bakara wende harumale kifu la jana na mengo mfukara hinda jana na mengo minane janna mengo minane hinda janna mengo minane no mweja ngojona Mwenyezi Mungu waye hamba ndi yekanga mtooze sadaka za hanyu na mjojo uzito wa jahara ekanga mri yao nga mjojo uzito wa kisiri na yonjema hunu hamba yonjema wa tubdu sadaqat fa ni'ma hiya harudiha jo musoni hamba yonema tena yabo fasiri yabo hindi eka hurenge misomo ya hapo hurengo wakati ngosomo ngojo parisa donc e hadithi na Qur'ani enkundai yenku Qur'an izo Qur'ani ya hamba nizo hadithi ya mtume ya hamba mrangalia Qur'ani ya maji harume hadithi donc izo pia zozo jokira la fombelbela wonguo mtidoto wa publiki mkubwa wakati wa hema sahaba rikahuishia Umari hatowa ngamia jana harma nkodo azitola sadaka hatowa ila kujuaje sidabaka utoa jahara onron yile fasriya bala itie pupa uwandu watie pupa uwandu wadu hinda na utozi sadaka kuna uparisa fundi wa kweli ya josubuti ya behotowa ze sadaka zila publiki kazirendo kuna uparisa fundi uo wa kweli sha de mdu ya ruda sofi thalith rabi usiha ya some hadithi ya ukaya kango to mhono mhono mshauti zijue bujonengale le jakailo ya dohenda donc zomongo mweze deba ikaongizo haruma ya erdarasa banu Jibrilu ula mdu ya soma ngujuo zi hadithi zo pia nguzirambuo ziruguzo pia nguzijua avenga ondo aremawe erdarasa ondo aremawe ustadhe Jibril wao ondo ikao ngabo walona haki jabika ngabo watsuna haki emana hindi mana ngabo ondo ikao ngwarengao baundi ya ndongo na problemu za fundi waeche na mndu wezitsanganya nabo mtume hamba ukaya kullu bani adam khata haini manadamu ngene madhambi ya hahe haini manadamu ngene madhambi ya hahe ni kairi ya huandu wao de jutsaha tauba yabo iso pia izo humain zontipia haini mtu hane mapotra tafsiri ya ukago na kativanu na tekravata botirahara ngamine mapotra hangu tena kati mashashi riombao Mungu risamihilwa ritsende kiyama hasontipia na madhambi bwana gashi ngarjo kaya association hamadainu ranzi warenga ze vamana ulio representa shawa jonga boze furaha na neze tabu kozihonga leo bora uparisa uribenulie mbabi ye furaha wajaune ze tabu mkozi honda rumazi hazi zanyu zinu au kazi nuti hazi nyangu hazikao wa Komoro montipia makati ya musiwanu wa mkazani mato wa mwana oni wa ishi yao izo mabao ngwa dunga wezi jiri marhaba furaha haukayale le intradengi harumazi tabu yode hali kama kufanyazi wa hazi tabu ye furaha yo nzima huenda mbili ndara ekati yono mndu harijilia hambange na tabu kadha rishinde tabu ila rimohowa ye tabu ila yohun tafuraha haku harume jefamo yangu maana wanga aminuka ya ruwatowa rea kahambio wandu watowe fundi Jibril rea beha
ramina nikiwa nimbesheye yabonga mina thawabu yabo mkonte ukasatse ndo thawabu yo Mungu ni mweze faraha za hatu ikao zokaya ezabili ndawikao abaha rizambao confiance totale ndio ne mamamro wa erdaras yauka wala wandikao wandu unikiwa amana waibehe yote nyangu ke dunia pia wahunika confiance donc ngam aminu hala maikao tiziwono wanadamu bandu ya hango wana confiance ya muallim gasha bamtamba muallim gasha ngo na confiance ze alama tiwono mkuba ngabo wandikao waunipara wanibesha mapesa wanambio kaya enda volo wende watsahe zireweihu wanik ti erdarasa wanruba watsonika confiance enda ringe mapesa anu uyabadili ralingabi wendo angalie honzianiho mrutabiho umnike ngabko nikambaka swarifu hena mna uonao maslaha wede uonao maslaha wede ulosuletere uswarifu iyo neema iyo sifa ya uaminifu iyo neema ka Mwenyezi Mungu hanika uaminifu yo hunenjeza rehma yo hunenjeza furaha eziri jibisa utsena ndawikao ani wana mapesa yani shakatswenda msajaja kabati mndukao ngutuhumu gabarotuhumu mapesa yo haki sha ze prevungizo wandungu atangao ngaone sawa bobo mkuba wengo aminuka yetsu yahe ye omusabaka wa hatula mru mzima yamba gusaidio gari lahe premier umru wakati capable odoto wa 1000 euros par mois si ngasina magari ya timizi 20 nga Faransa womru hatotoa sitowali ni sadaka ngufikiri ndio toa gari sadaka ukajushinda 500 euros ya dotoa hunu ngaramba ya ukaya ari mapesa ngayo menji mapesa ala safapa yalanga menji haku yalanga ujau no banu bomkuba ngam amini ukaya haruma zetu arabu zo mjini hani 2 heures de temps yo to arabu c'est des helio maximum 2 heures de temps comme shindi mahundra 5 millions dans 2 heures de temps wala ralijana wala majana maili wala 5000 wala 2000 jimbo la ziwi kume jimbo la si de helio walio Faransa harumaze nyikumbi harumaze la sali ushida hundu 10000 euros haruma 2 heures de temps zabaron ratso amini yoko zaza hatungwa jisakrifio badala uta harumaze nyikumbi kujuhamba hawe mashughuli ya zilwa wanube kwanda zawatar maza nyikumbi cha mashughuli ya zilwa zabarutso aminu kayam zaza hatu ikawa yo turuku ze milioni hatia kaka donc izomongo ni maza ndoka ngazintia furaha ndio nikamfano riro hei kwa armaze furaha Jibril wakati akabanu hakoba jawbala ya shawi leje hata bahi habana risaidia zeno wazinu ngabatatuba la mapesa watu waze dhahabu wakawavaya watia bala mruha mandungo bokana no donc yo mongo nmaze furaha zinikonti yo horohoni ndawika wandu watoe mapesa watinauria haukangwa joka ya ngwa behao dahu ngwenda wapatse yemrika o yekadua za dene wongujo waliba mauditu hakiama vanu embebo ihana milango minji bahiwa ya mlango wako wandoto sadaka ngwanzo wabire mlango huo zode ze furaha ze difficulté kanga ngariziparisa izongizo zinji bomkuba izongizo zinji haukaya ya mwando iresudre hambabi de publication ya Facebook donc ikauri tabishababi shafundi harange karari iyo sari lao izabili dazila mbaba matwanzi mbali adabu mbali karna udia hatamu sharija daraja ya ukaya rogoziri tabishao abaha ikambrunge mwade mathalani ngami mwade tipara mama hangu tipara tonto hangu
tipare mwanama ikaonge namba nchida mbabi engo juele jabu ya mnikao ibanu kutudo na erdarasa ibanu kwende watsahe erdarasa isababisha vaha kabati mrurendo azema no wadzadza hatu walio manga walo namba nchida no wajomba hatu mreli la mjomba he hali ngutsamba imaba mjotsahe nimero ya fundi Jibril imaba mjotsahe nimero ya gash hizo wakatinga zintabisha mbabi ngabui ngabandu nini ni juao ukaya normalement ibidi wa kima capable wangalio wadahao wangasha dehelio ngapasao apele zinji vanuti para mjomba hangu hambani hupare mjomba ho ndamwe msujo mjomba ho kwezi wange Faransa skengo onoze problem hizo donc ngaritabi hao haku haukaya owandu keti hamahale kamru hakoza wajomba wa baba hao wajomba hatu walio manga wajisakrifio shabaha ireni haya jadara ukaya ekeichoka fundi Jibril kaja msaidia kaja hunde tawfiki msaidia abambu kutsobaki bala ha tabiha manabon etomangio ayo boraha ya boraha ani hamabala idara haukanga mwendo zambio huno ni tsahe shaboraha bakuja kujibu donc zomongo ngamjon samihi ekale swala idoli tabisha baadhi ya wandu sha alhakika zomongo mazendo wika ngaziri tabisha abili yararu ngotwenda hupari samndu mathalani wemvuvuni bahingo rematso balafu vuninga boirewe vuni mangamri yakoza walimgashi wala ngabo famitio bana tuonge mwade ataka koza nge nabo hao maskini basi na consulte famille watinata kabla consulte famille wakati ngaziri rende je usafi ndio obstacle osemani voilà ngodo fikiri jao vala kweli bangwa kuni lumwa dendo ire wendo kwendi wa ngwelewa donc akani numero inu wa pare zemrugo hizo ngaziritabisha oje mndu na kane volonté ya ukange mwadi ya ukati jije naje ya jetsahe sha amtohunika mfano juzi tiparsa inku dapeli beza uje banga mndu mwadi ngabo mndu jao timakinisha za jirindi bomba bahema wala za jirindi yekatujwe wala za jirindi shatoni para hantafijoni na balata keda kushinda aneleza hakaunika mbaba hema na ndio aneleza donc zenogo hizo ngaziritabishao haku iza saya des appels za urgent ya ukangazi ngani za appels za urgent kao ngio hama waitwa bibu amjo hunika mfano tena juziti lala 6h05 yo subuhi 6h05 tiparsa appeli za jirindi rambio bahanuli yonga juba la garjeri urenge yitirende yenyimba ujo sima journaliste si ngasina gozibi wakater chichor yeza jirindi anaboka banu kurambia bulio kuna meza jiri wananga sina mwade tsoi urgent 6h du matin samba yala kuli hali mwade 6h du matin watsuka rongo paro ada Dr. Ada ajamo pere hangu paro Yusuf Mahamudu hauswamihu shangu paro mraja fanye video ya erefundi ekutso patiente mbabi omwe usiku hasha ani ngono wana problemo rijo hanza wana problemo wao waziye eza saya duhone sauka zirtabishao eza saya mrungu ni paro haungu paro mamambro air darasa alo abo mwade choi ani hama doktori vanombe sebidi ndo paro doktor gash ewa aba jo fali lezi na voilà gash ah oui parce que ngam paro hama doktor ani tukazunga zintabisha bwan sha ani ngebidio wanu jaunga sina mwade jau ani mrambe ye sha namna hiyo ngam shangayo amjohunika mfano ngabotsuba paro jamro na paro direct pano banjamro unatatsamba ekuja tromper numero hunsiko zepu no mjokanyinde ma representa RDR sa yewa donc
ngono na ndongo tsawao wao ngwali tabisha umbabi iza sai wandu kwa tima patient kwatsu hindi kwatsu lindia banondugo wenji abahari sambauzini ngasina wawade watimizime ngomiraru araha watu angaliwa yutibetizi watimizime ngomiraru raha kwa jangaliwa nao hina usiku ngwaenje zao yako ibidi onrodo kama patient henu siku nrodo patient tembabi ngombano hakaini mndu ngambo akutswangaliwa ntsetire je banu fundi timrende banu na bana ngabo wengi utendea ngabo makututu ngabo mbadembi ngabo izo pia ngaranzawe rifanyindi structure yili rangalize ndongo izo mungu ni maze ndongo kao ngazi ritabishao ngabo tsainu amjo samihi banuna narsamihila shakartu hamba haubenza hauha haboneyo hauha kayanga ngabo matsimbulio ngarjozi du samihila sha mungu mazendo kwao vraiment ngartabi hao harma lisuala linu ngabo andikao mru ngene problem ya ha mru ngene mwadi wa ha sha olio ya ukaya ndungu tsaho ed kabati ed sha ngari parsaoka ikaw ngari joko ndungu wenji ngari parsaoka ikaw ngebido emrola ya pashie za kweli shabo ngarandi sawo ranzi passport carte d'identité yaba habalo wadi wa corona e test ye machancho ye enawili ya wandu waili wandu ende iho wandu warudi wangali yo anizeku ngazendao zinji tijo hanza ni propose quelque soit wandu kweli ngo wanai ngabo tsawala sha quelque soit wandu pia ngo wanai ibidi wandu wado jitsengeleza mbabi na kwetsi matsimbulio wandu tijoelewa nai wandu wado jitsengeleza mbabi ili wandu wasahilishe banuke na ukiri bomkuba ngami mwade njena nirenke erdarasa watsorenga zendongo pia ranzikomori hata ihopia nabala nsojojua ni huzembabi ya shiunga omwe nsojojua aniriumbisizane omwe nsuhunde na wili eza sayazi anisopia mongoni maze tabu ikaungari zipare sao mongoni maze rubikao ani tabu ikaungari zipare sao ndizo na haurejeza tena simatsimbulio shele mratijo nele wanai karitu tsimbulia wala karitu rongoza wandu nai shado hene saukaya ngamambo ze tabu ikao ngari zipare sao wawadehelio ani zeku ngizo nene zembade ngizo zapeu baikwa ngabo tabu haromayensi donc yede mane kauri propose docteur fikiri zambo mandoni docteur ikao ma docteur ikao ngwajodo henda wafanya consultation emre wonokawo ibidi apashie wikeje kabidi apashie zabari ngoni mwezi tabishao dejanga mina wadi waili wahenda Dar es Salaam warejei kwa jabo na zabari uo emndu kati mwade shemndu yeirewe kajakoza kajawa shahombisi hairewe hakwanza ndi atante eskengu jonyongo hambaba kana unyongo shenge balar karandere wono docteur hamba woi kati wa ukaende wenge ukaya ya tuangalwe maisha haya wotso ya tojo shinda ujuha ya tukazwa mna duka tukazwa mna meza saila garjodo sahilishi hambabi donc izo mungu ni maze tambikao ngazi rihundrao manama mkuma bana gashrani chakamilisha le mpango watu wajao inu association rejuao kaya ngiona wangu shawajao yekam ngabo wangu wanyumeni wanzo wanjie armai association yenu ikao alhakika wa Komor ngashukuru yao za juhudi zifanywa ni Ustaz Said Mohamed Jibril mndugu jofanyaje ibia redi mwanachama wa he association Erdarasa handanilo suala ikao sihuzisiwa haku sihuzisiwa kado zinji ngabwandu ikao ngwanza wanjie haruma ya Erdarasa ukaya vanu ze sadaka zinu ngabwandu wenji wanzoto sadaka ngabwandu wenji wanzao warende njema haruma nsinu shesha kashadaki hindi mtu jaza
shashaka shabaki de confiance yene toa mamilioni yanu haune toa zazi vijana zinu tizive habahan enga chuwa swili ene to mapesa anu tsamwende ya wahe msihiri engo jo wahwa ene to nartsorengo malahoni mjomba hawa nrolo manga uto mapesa kado za timizi 10-20 watsingori beshea hawa besha wada parsa nyumba keja ardu abeha hodo dahon yode nyumba he manam shwa de nyumba kojo habe ka ambao de wanike maskini hawa ambao wahe msihiri donc wanrongo unazihamu hizo habika wa parisa wangu habaha quelque soit ze tabu aziwanao hakazo ndizo nuhambiao ngarono tabu anu justement bona parsa okazo hamanda inu holi honde appeli zijao ye abam profita nifanye video ya hangu andatsu jomba abam fanye video ya hangu ze appeli e telefoni isaijaya swapi ze appeli sijoanzo andro darasa wanisaidie na telefoni abo satisfanye video ya hangu shele yebo ukaprofite yangu abo satisfanye video ya hangu be kwa yambarizieri be prive shapati profite abo kaye telefoni ya hangu ngiyo na ijaya hakunge paro haku ze whatsapp neze tijihindi donc nge jaya haku yabo bon gamu paro stade Jibril ne wana chama darasa wa ni saidi timna asede telefoni au kesho moriskala na telefoni asede telefoni ili itushida ibaliezi hazi za darasa zonti pia manati wakati ambapo ajina gari shale gari magari deja sa ya tolo ya boha bakido tsohuja donc abo abaki de telefoni haukaya ngamtabiho za kwela wasatifanye video ya hauti profite maraba Facebook FM wani paraban leo bati profite ti be haye eshin tabisha harmaye donc hohuja ukaimana chama yoti ndogo inji suffit ekanga we manga surtout Faransa la Réunion Mayotte ngabo ema ze mambo ikango jwenda wanji harma ze mambo hizo ufanyeze carte uadere hunu masiwane kanga hunu masiwane juste utsodo hanza ze darasa za fundi no aidi ze fikra za huandwa darasa unjie harma darasa raha mimi tiataba haranja parse carte hangu na botibe hema pesa Faransa ifanyiwa tsiwono sharaha ke jani waswili aremru rakaja hunda mndu ya mnika nsujwa yongio na kilo ngabe ya hangu sharika jahunda mndu ya mnika nsujwa ka kweli haundrabo tujua amuhimu ana darasa utsuandwa ndrabo wakati wono matsoni shaha yambo kaira hake ke jahunda mndu ya ibalia sha dohone saukaya ho adere yo tinongo inji ndokaya ukefanywa darasa donc rejulane ukawa nu si wanrwa dzima rejulane yema representa ya yo fundi waye de u désigne wandu ya wanika confiance wake ma representa haruma ye darasa donc yede namne kao ndwa dere haruma ye darasa marhaba menji Mustafa Yusuf Muhammad Samba maulio muallim gashi muallim petrol representa Dr. Gashi leo rimruzina la nyumeni hawa kubali we representa wa darasa ujujibwe masuala ya hatuliho mwedo wa nyumeni mutu yanziani wahe ye darasa yonge do shukuria na uombea dua njema ngoya jalie ya hifadhi association ya hanyu nane rais ya itendea bwana Ustaz Said Muhammad Jibril abo yaka wakomor kubwa ngamina mnandoko mtiti wakomor ngwa mvumbu wao ni na ngamina mnandoko mtiti ya ukaya banu heni bahanu walio khairi bukashari ngazijade hamba mbani maheri ngabo shari jabo kam Mwenyezi Mungu ambuka inna ma'al usri yusra heni babahanu walo mbi ay walo zero balanga bo wangu ti halibala abenge done sokaya harma chama shasha darasa ke na ukosa ukakabati mafitna kabati ma espion harma machama ya darasa yabunga mpare mamambro ntipi ya wado shinda we filitre mbabi uwandu ikao ngovala pour yaka watahezembi hawa mana haini chamanga bombi haini wandu ngabombi rizamba banu haini wanadamu ngena zambi zahe tirenge wandu ikao ngwatia mbalbala
hangwanzo wa menye hakaya le chama la erdarasa lilu chama la dini ngabo wandu ikao ngwa fanuma chama ikangwanzo wa ya tanganye ne machama erdarasa ngarta hatarishao ya ukaile chama la erdarasa linu lokali funga sana na chama toka yonsi ya alika na dunia shalinu chama la dini na ed kao aromba mgwa na erdarasa ze mambro jana na megomitsanu zilio harma ulimwengu kamili Mungu yazibariki na uweshele marhaba na uwazidisha jitahidi hasatan manama Turam yemanama Jojo yemanama Captain Jimba ikawo woye ufunga filari na shanamboda sonimwa erdarasa na ushukuriwa na shohati ikawo ngamjojibu suala vanu watunuzisa kama mda paronunsi ronza bariko wadzadze wa erdarasa tsuhanano wadzadze wa ruvu tsimbukati wa ruvu shawodo wenjizo kweli yesa bari ranu chinu chama shakindu zadi hauje deheliyo timwambio kaya mdzadze ulade mwenza irumbi tsorenge haruma mashughuli mdzadze de utoma pesa menji wanashi do utoma pesa menji haruma mashughuli mdzadze de mwenza irumbi yode amano ezabili wadzadza hatu walio ulaya wana hao wakao na mwendo ikao kojaka washimwa na mkomori kujamba mwana ikao ngena malezi ya Kiislamu bandi ya hao sharangu wandiso ishilea ye darasa za Ustadh Jibrilu wanyenyekea ngo harume dini mzazi hamaduo ye mrikao hasomese mwana hahe hanyenyekea harume dini wajodo mwanzaje nonga manzo fundi yanzi waje kwa izo hazi yazifanya de mananzo ekatwanzo abure hazindiyo ngabo wandu waka harumanzi hamadainu hashindi a partir ya heze darasa za hahe wandu wanyenyekea harume dini omwe mzungu fanyo nai sha omwe gutoshinda swali ngujuo swali ngujuo to sodaka ngujo zembi zinwa jina hizo ikao haini mwanadamu ngena zembi za hahe zombuka na shida zimetriza sha omwe ye mwana kati gavrosh re mwana meri mwana mshe kwa tima gavroshi kwa tsuvena mna wanzao kwa tsufanyizo wanzao mzazajo kakamanza zabari donc wa matawfik illa billah ngungu jorinika khatima njema hanza hero bilalamina si nyimlio iho nyotipia mamambro ontipia wa erdarasa ngwa hifadhi fundi watu Ustadh Jibril ngwa hifadhi wandika ngwa toze malizinu ngwa hifadhi sisi wasi ikaunga si harmaintinu ngwa nike khatima njema maudu ritijeri vurwa ribeho mahala ni hundwa jine ritijeri rengwa ribeho mahala ni hundwa jine ritijeri hundu zitwanzi andwa ritine twanzi ukabalanga si harma potefu na bala ngasi harme sabilillah hange wa matawfik ila billah. Shukran.